गोरैबायखा सकबायखा बाक्साबा गोमाबायखा लुकु हामखनायनि बागै हाफां मुंगैया कामी आरडी ब्लक no याफारमानि dry waste collection vehicle Kokbuma sukrubuyengkha hafang luku hamkrai samung tanggai tongo hasteni kereng thaini amchairogo abaikaino 29 Krishnapur constituency ni MLA yakhaiba Tiprasha hamkrai montri boramgona Bikas Deborma yakong mania borok tei mani hamia kosok khibirinani bagai dry waste collection vehicle mungia kami RD block habanogo 14ta yafarmani phia sogriwi horlaikha mungia kami RD block habanok song okok tamano khanawi mungia kami RD block habanokni BSC chairman boramgonang Sunil Deborma tini visit khlaimani yagolo kubui no nukha mungia kami RD block habanokni sebukrokni quarter bwskango baksa kosok kalaijak baksaba gomajak abahai mangfli nukmaya golo mungia kami RD block habanokni BSC chairman boramgonang Sunil Deborma bellai no chajakliya tai je mungia kami RD block habanokni bwkhakti je luku hamkraini bagai dal bidal samung khlaijagya khiklai tonijakno je samungni bar jamanai rok dakti samung khlaya hingke grak hangkor fano swimung bulai rohornai hini bo saka ang nukha thangani maba asalabo 2023 এবং 24 ni abo SDM hite je riska paijapani ang semanka je tinaro khoroksa tongo Somiran Deborma hne bo Nazir plus SDM nayo SDM ni hite no orango payment khaijago hne ang semanka sing total sino jagao abo 14টা villages একটা risk khairna kokmani কিন্তু 23-24 ni যে রাং বেনে হার জাখা 23-25 26 তাও হব বাজিয়ে রিস্কা নুখনা যত মজা খালাই জংকার খাই খালাই দंबायखा তাও খাই কয়দিন পরে जों दिनै थांनाय मानि परेखाय ও যে দ্রাম হি দংস আবার রিস্কা খাইखा आं आगिन साका बागरि बायदि अब मेन गांखाय प्रति विलेज खरक कायसाखाय रजानाय ओ जागो साफाय कर्मीनि जों कयेकटा विलेज साफाय कर्मीबो जों निउ खायगा अबनि कारण गांखाय चिनि प्लास्टिक मुक्त खायनायनि बागै सरकार नायखा जे विभिन्न एलाका रग पंचायत बा अंगनाबाड़ी स्कूल बा विभिन्न जागाव बाजार ओ जागाव प्लास्टिक जिनिस दङ अबनो थुंबय गोरोंथा जागाव डास्टबिन दङ सिनो ओ जों अब जमा खानाय बागै विभिन्न जागा सेग्रिगेशन निलबनो डास्टबिन हायगै पाकानि खाय अब जागाव तरिमानि अबनो जों प्लास्टिक थुंबय गोरोंथा जागा आपनि सम हयतो साइमानखाना उसकांगो कायसे मेसिन सफायखा ओ प्लास्टिक बटल हेरनो थुंबय जमा खायै ओ प्लास्टिक नो गुरा के वाखगै अपनो बायरे रहरि सेल खायनि बगै मेसिन बसबायखा आं साइमानका ओ ताम उसकांगो तिख अनलुक खायदमन नुकमान पुरा आं सिंका तामो मेसिन ओंखाय आनरो केव आनो सुनिया जे तिनियारो उनति मेसिन फायना हाय खायनाय उनति हिनि केव आनो सुनिया सिनियावनि सामुख्लाय दंगो नरो गतन सेमा अबनि बागै आं कयनाय अरिस्का कायसा रिस्कानि दाम 24,000 14टा रिस्कानि दाम प्राय 3,37,000 हायनो हावक्लाय दंखा हावक्लाय सुमिया कमाय थांगा बाक्सा गरिखा आर परे যারা खरा कम्पा कुबामाचिनि एलाका दं आं साका যারা ভিডিও हाई कमप्लेन खायबायखा जे आनो तामनि बनो
হুইল চেয়ার বা হুইল রিক্সা ও yakmaya himaya বয়স করনো রিনান বাগৈ অব আমি নুখনা যে ব্লক বুসাঙ্গ চাকা নষ্ট যা বাগজাগে আরো বাংলা জিনিস সিন ব্লক দङ আমতে হেগেনো স্টক লাই বাগজাগে নষ্ট হয় খিবিজাগো ও কিছু খিবিজাগো aboni bagai ang koinai sini jetu sini video saya total phaijak bono koyo ang busung masin nabo phaimani bo phaima to prai election case movement ni case sekan tarana acha 3-4 mas abono tui ang kokma thumka je drain was je rickshaw eba ojrabo to সম্পূর্ণ ও যে ড্রাম বাই যে রিক্সা ফিটিং ও জরাবনো ভিডিও বংমানি নেনি দীপ্তানো দেববর্মা ইয়া হঠাৎ ও ভিডিও ফাইমানি ইয়াগুলো রিক্সা ক্রিখা ছয়টা ড্রাম সিমিনা খালি অব তামু মান্না abono ang to saka sini someran babuno saka je abo riska balu thanga aro sorki thaka abono thik khai dini ang bare bare sajak পাবলিক নং আমার বাগি রহরে তাং খাইনে গোবাংমা जों প্রায় 5-6টা বাগি রহকা কিন্তু কোনো খালাইনি আওয়ার ইসকা পানকরিকা সাকা নষ্ট যা টায়ার হামিয়া মেশিন চলিয়া অবন বাগি রহরে তাং খাইনে নি বাড়ি সাকা ঠিক খাই দি একা মন ফিরো রহদি যে যে ব্যক্তি টেন্ডার ব টেন্ডার সিনা হারো হুঙ্গে ব কাহামনি ফাইতো আনি কখা অবনে বেক খাই দি আং বারে বারে চিনি ভিডিও থাংনাই ভিডিও সাহেবনো বাং কমপ্লেন খাইজাক তাবনি কেতালনো তা অবনি সম্পন্ন আং কোন কক সায়াকো ओंखाय सिनि समिरन बावनो बारे बारे साजा ओंखाय ताबुक जेता तैटेंखि नुकमानि एरपरे जिम हल न अबर गोबांमा पेंडिं अब ठीक न আপনি যে প্রশ্নটি শাখাব ঠিক ন সিনি ব্লক আইসা যেমন মুঙ্গিয়াকানি হাই সেকেন্ডারি স্কুল কাহে जों जिम रिखा এলাকানি সাথে বা ছাত্রনের সাথে বা যতন টিম খাইমানে অবনি পরে जों ও জায়গা ব্লক যেহেতু ব্লক जों বুসকাও খাইনাই আর স্কুল তো ছাত্রনের ম্যাটার যখন ছাত্র খালাই তোমা যারা লোকেলি যারা খাইনার ডিস্টার্ব নাই স্টুডেন্ট ডিস্টার্ब নাই হলে जों ব্লক কাইসা খাইতে আর ওয়াটার দङ যারা খাইনাय খাইমাनो হলে जों আর जिम কাইসা খাইना बागै খাইमानि ताबुकसो जाते एक बছর লাই दङ तम काम पाया अब হয়তো आं बारे बारे साव अपनो दरि पाइदि তারপরে আমনে যে সাকা যে দুই ট্যাঙ্কি আর দুই ট্যাঙ্কি গোबांमा आं नुगो দুই ট্যাঙ্কি খালাই রিজাগো কিন্তু কোন বলঙ্গি থাম কানেকশন করি দুইনি কানেকশন করি যেমন মুঙ্গিয়াকামি হাই সেকেন্ডারি স্কুল কাইসা অরনি হেডমাस्टर सानका जे अर जों मिडिमेल जाना थाङा दैनि अभाब नै जों आइसा तिख्लाय लायखा जों सावै रिखा खायमानपुरे अजराव अ जे 3 तला बिल्डिं कुनु सेंसन याको अब जराव कामरमानि ताबुकसो राजाते 3 तला बिल्डिं पाइ थांका ताबुक जराते ओ दैटेंकी तावखुनते पाया अब आं बारे बारे चिनि थाङै भिडियो आबुनि इन्जिनियार दैटेंकिनि गोबांमा दैटेंकी अब हाइनो इन्जिनियार आयु होनते सिलेक्ट खालामना साबो आबोने अब हंगांकाय जानजे सेक्टर दङ जेमन मुंगियाकामी अरनि हाई सेकेंडरी स्कुलनि आयु हंकासिनि बिजय बाबु इन्जिनियार ब अरनि सिनियर नगबो इंगे बनो आं बारे बारे साका ताफुन जतो पाइजागिया इंगे सारा एरिया नुगो आं दैटेंकी हिंकाय ओ किछु कुलाय दङ किन्तु लाख लाख जे रांखिबो जे खायमानि अब कुनु सातुं जाया थांखाय जों अबाव कतमानि बेसिनि मांखा जेता सिगांनि जे अ ब्लकनि बिरि तंलांफुरु जे पन्चायत सेक्रेटारि दंनो जुग्य नुगिनो बरनि जानजा पुस्त दंमोनि बर पुस्टिं दंमोनि केबो हलुदिया केबो काकरासरा केबो नुनासरा नैने केबो पुरब्लक तुमिपुर अबाव हायरंनो ताबुक ब्लक दाहारै जे तनिजाक बायखा याखेबा सामुं ब्लक अफिसर जे सामुं दानि दनि बायखा बबो हाय उंगै याखेबा तामनि बागै बरंनासो क्लोज खायना ब्लग मा अबनि सम्बन्धे तो थांनाय सिनि भिडियो से कय बथाना सकान कय जना ट्रान्सफार खायगलांखा उ जागा ब्लग पन्चायत थेपेगलांखा अबनो तिसिम अरन भिडियो से बे बक्स हाय दङ जों बोसकां बसर एप्रिल मास बिसिङाव जों যত যারা ভিলেজ সেক্রেটারি
RPS पन्चायत सेक्रेटारि जरा तंनायनो बरंनो पन्चायत दायित्व रना बागै आं सेक्रेटारि बक सालायका तबे इलेक्शन मान परे जों एप्रिल मासाव सामखामया जों बसकांगो अबश्य दरकार कारण पन्चायत सेक्रेटारि दङ विलेज सेक्रेटारि दङ पन्चायत सेक्रेटारि दङ जरा भरक पन्चायत सामखायना बागै भरक दङ जोंनि RPM रावनो दायित्व रिवै कोनो साम कार्यकरि निया आं सायमानो बरं कामनि एक्सपिरियेन्स बै अफिसनि सामखायनाबो RPM नि যথেষ্ট एक्सपिरियेन्स दङ किन्तु जरा विलेज सेक्रेटारि बा पन्चायत सेक्रेटारि बरं हमखाय एलाकायाव थाङि सामखायनायनि एक्सपिरियेन्स दङ बरं खायमानो अबनि बागै जों भिडिअ सालाय अबनो जरा RPM ब्लक तरि जे सेक्रेटारि जरा दङ बरं रिना बागै सिपक सालाय